Okay. Uy, ang galing! Tamaan lang natin yung cervical spine. Release lang natin yung over. Sige, okay na. One, yun. Kuha ko na. Kunti pa. Relax mo ba? Ouch! Okay naman. Okay, good. Ayun. Isa pa. Good. Alo! Yan lang. Okay lang. Release lang to. Ow! Okay, yung malalim. Buhay pa naman. Shoulder tayo. Release lang tayo. Ayusin mo ah. Okay, thank you. Relax lang. Start pa natin. Yun. Then, thoracic tayo. Ganito lang. Yan. Release natin yung mid spine mo. Kapaba pa konti. Ayusin mo yan, sir ha. Oo. Inaangal ko yan. Okay. Baba pa konti. Kaya mo pa? Try. Yan. Yan. Close lang. Then, close pa. Baba konti. Baba pa konti. Yan. Kunin lang natin sa mid spine. Oh! Okay. Love it. You love it. Ayun, kuha. Cervical, thoracic, then shoulder release lang yun. Okay. Uy, ang galing! Thank you, sir. Wala.